السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا une leçon de lecture intitulée La fête foraine. Alors la fête foraine نقدروا نقولوا باللي هي cirque. Tout n'était que lumière, poussière, joie, tumulte. لم يكن إلا الضوء، الغبار، الفرح، الضوضاء. Les uns dépensaient، البعض أنفق. Les autres gagnaient، البعض الآخر ربح. Les uns et les autres étaient également joyeux. كلاهما كانا سعيدان بنفس القدر. Les enfants se suspendaient aux jupes de leur mère pour obtenir quelques bâtons de sucre. الأطفال علقوا بتنانير أمهاتهم للحصول على بعض أعواد السكر. Ou montaient sur les épaules de leur père pour mieux voir un escamoteur éblouissant comme une star. أو تسلقوا كتفي أبيهم ليروا بشكل جيد ساحر مبهر مثل النجم. Et partout circulait, dominant tous les parfums, une odeur de fraîture qui était l'encens de cette fête. وانتشرت في كل مكان، والتي هيمنت على كل الروائح، رائحة القلي التي كانت بخور هذا الحفل. ناخذ la première rubrique j'observe et je découvre. Première question, quel est le titre du texte؟ ما هو عنوان النص؟ Le titre du texte est La fête foraine. Qui est l'auteur de ce texte؟ من هو كاتب هذا النص؟ C'est Charles Baudelaire. De quoi parle-t-il؟ عن ماذا يتحدث؟ Il parle de la fête foraine. As-tu déjà vu une fête foraine à la télévision؟ واش سبق لك وشفتي une fête foraine في التلفازة؟ دونك بالنسبة لهاد لا كيستيون عندنا احتمالين. إما أن إذا كنتو سبق وشفتو une fête foraine في التلفازة غادي تجاوبوا بنعم، أي oui j'ai déjà vu une fête foraine à la télévision. وإلا كان ما عمركم شفتوها غادي تجاوبوا بلا non je n'ai jamais vu une fête foraine. Que raconte l'image؟ ماذا تحكي الصورة؟ L'image raconte la fête foraine. نمروا la deuxième rubrique je manipule et je réfléchis. Première question, comment l'auteur décrivait-il la fête foraine؟ كيف وصف الكاتب la fête foraine؟ Tout n'était que lumière, poussière, joie, tumulte. Deuxième question, pourquoi les enfants se suspendaient-ils aux jupes de leur mère؟ لماذا الأطفال علقوا بتنانير أمهاتهم؟ Les enfants se suspendaient aux jupes de leur mère pour obtenir des bâtons de sucre. Que pouvaient-ils voir en montant sur les épaules de leur père؟ شنو استطاعوا يشوفوا وهما على كتفي أبيهم؟ Ils montaient sur les épaules de leur père pour voir un escamoteur éblouissant comme un star. Comment l'auteur décrivait-il les gens؟ كيف وصف الكاتب الناس؟ Les gens étaient joyeux. Quelle odeur dominait tous les autres parfums؟ ما هي الرائحة التي كانت مهيمنة على جميع الروائح؟ Une odeur de fraîture qui était l'encens de cette fête. نمروا la troisième rubrique j'enrichis mon lexique. Alors عندنا بعض المرادفات
لهاد الكلمات. ناخذ الكلمة الأولى ان اسكاموتور، المرادف ديالها ان illusionniste بمعنى ساحر أو مخادع. friandise gourmandise بمعنى قطع الحلوى أو طعام شهي. le tumulte le bruit le vacarme بمعنى الصخب الضجيج أو الضوضاء. habile adroit expert بمعنى ماهر. نمروا la quatrième rubrique je m'évalue. Je relève dans le texte les mots qui montrent qu'il s'agit d'une fête. Alors عندنا في هذا l'exercice مطلوب منا أننا نستخرجوا الكلمات اللي ستبين باللي عندنا حفل. lumière, tumulte, joie, joyeux, gens, escamoteur, star, circuler. Cinquième rubrique, je consolide mes acquis. Je coche la bonne réponse. دونك غادي نديرو علامة على الجواب الصحيح. بالنسبة لهاد الإكزارسيس عندنا هاد زوج الكلمات عطاونا الشرح ديالهم وغادي نشوفوا واش الشرح صحيح أو خطأ. دونك ناخدو لو بروميي مو لونسون بمعنى البخور. une substance qui dégage un parfum quand on la brûle. هو واحد المادة اللي تتعطي رائحة ملي تنحرقوها. دونك الجواب صحيح vrai. لو tumulte اللي سبق قلنا باللي هو الضوضاء عطاونا باللي سي لو كالم اللي هو الهدوء. دونك الجواب خطأ سي فو. إلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.